Ako ay basurira, akong trabaho adlaw ag gabi. Ako gapamasura, agod nga makakaon, bilog nga pamilya, mauraro pabuhi ko babaying basurira. Kung ako ay makabaligya o piniling basura, sa akong pagpauri may sunod yun ubusa. Akong atipunon sang kiring at kwarta para maipabangon kay lolo sa eskwela. Handom na akong makatapos imaw sa pagtuon, handom na mong kurso nga mananggiti, handom na mong makabalik